Alright guys, ato ang i-challenge sa itong kauban sa trabaho guys. So, kuhan. Jimwil Cadiz. Bro Jimwil, Yes. for 1,000. Oh my God! Wow! Kantaha ang Bahay Kubo kahit namunti. Kuhan, 10 times. For 1,000. Nawiriraan. 1,000 guys. Challenge accepted. Kantaha ang Bahay Kubo kahit namunti. Kuhan, balik na. 10 times. Oh. Bahay kubo kahit namunti. Oh. Balik ka na siya. Bahay kubo kahit namunti. Kantaha. Okay. Kanti ay? Bahay kubo kahit namunti. Bahay... Matay ka sa may resulta. Sige, sige. Kubo. Sure ba? Kubo. Play. Okay. Bahay kubo kahit namunti. Bahay kubo. Saan pagtuon naman? Sige pa na yan, Ra. Balik. Kahit namunti, bahay kubo, 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 kahit namunti. Oh, kumana ni boss? Kantahan ang Bahay Kubo. Humana, Jod. Ha? Humana. Ano na, Bod? Oh, humana ka ng litsog yun. Another 1,000. Bahay kubo, kahit namunti. Kantahan, sige. Kubo kahit namunti. Bahay kubo kahit namunti. Bakit doon? Kasi ning buwan, kasi klaro. Kahit bahay kubo kahit namunti. Sitaw. Oh, di Di makaya. Bahay kubo kahit munti. Nara, singkamas. Okay. Usap. So. Singkamas at talong kamote. You serious? Okay, mana na 1,000. Okay. Ano